আড্ডাডি ম্যাচে যখন যেতে হবে আমাকে টুর্নামেন্ট খেলাটা দেখতে হবে, দেখতেই হবে টুর্নামেন্ট খেলাটা কে জিতছে না। এই তো বড়া খাওয়াছিলাম রে 1 2 3 4 না হ্যাঁ খাওয়াছিলাম বাড়ি আর পাকা উঠে গেছে খাওয়াছিলাম। এই বড়া এবার খাওয়া কি পারলে রে ले खा ए बड़ा हमके खा लीजिए बाल्टा बाल्टा खाची चला रे ले रे हमके खाइले बस खाते तो ना पाबी ना बाहर কথা বলিস না खा है हमके कुछ तरह मार देबी चल बोला ना कुछ तरह मार देबी हमके खाई गई तो तार भूख छिले खाई गई खावा तर मैं खावा